Hai semua, this is Vel. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. So, topik hari ini yang saya nak bincangkan dengan you guys adalah 3 dokumen penting dalam sebuah pekerjaan. Okay, so salah satu sebab kenapa saya nak bincangkan topik ni adalah awareness ataupun kesedaran among all of us sebagai pekerja. Bila when come to important document adalah apa orang cakap, kita ambil sambil lewa. Because bila kita perlukan dokumen tu je, masa itulah kita rajin nak contact HR, contact majikan, nak dokumen tu, nak dokumen ni. Padahal dokumen-dokumen tersebut haruslah kita simpan long before ataupun kita simpan baik-baik untuk future use. Okay, salah satu dokumen yang saya nak stress hari ni ataupun nak kemukakan hari ni adalah slip gaji. Okey, slip gaji seperti mana yang anda semua tahu, slip gaji biasanya akan menunjukkan ataupun memaparkan amount yang anda terima setiap bulan, gaji anda lah. Okey, selain gaji basic, dia akan tunjukkan berapa OT yang anda dapat pada bulan tu, berapakah bonus kalau ada, berapakah allowance yang anda terima dalam sebuah bulan. Okey, kenapa dokumen ni amat penting? Okey, most of the time apa yang kita buat bila kita dapat payslip, bila kita dapat gaji, kalau gaji tu ngam-ngam, memang kita dah tahu gaji masuk ngam-ngam, tak ada kurang, tak ada lebih. Biasanya kalau kurang lah kita bising kan, kalau lebih tak bising pun. Kalau lebih kita happy lah kan. Okey, kalau kurang kita akan refer balik kat payslip, kenapa ada kekurangan? Adakah ada employee tax ataupun gaji bayar kurang, things like that. So tapi kalau bila gaji ngam-ngam, kita tak ambil heran pun tentang slip gaji tu. Sampailah satu masa bila kita nak apply bank loan ataupun kita nak apply ICNAR, contohnya ICNAR, maksudnya kita nak cari HR kita untuk dokumen-dokumen tersebut. Payslip lah kan, untuk mencari payslip 3 bulan yang lepas, 6 bulan yang lepas dan sebagainya. So amalan penting, tapi bila amalan penting untuk kita simpan payslip dari sejak kita start kerja dulu. Ini adalah salah satu nasihat yang saya terima daripada seorang Professor Finance masa saya buat certificate CFP dulu. So nasihat dia cakap, bila you dah start kerja, rajinlah simpan slip gaji you dalam satu dokumen filer lah kan, simpan dalam satu filer ataupun proper cabinet macam tu, because it will be very helpful for you in the near future. Katakan dalam you dah sampai tahap director, and then tiba-tiba ada masalah tax ataupun bagai, if you want to check balik, it's easier for you to refer balik slip gaji anda terima. Kalau boleh scan copy, buat PDF, simpan dalam PC ataupun dekat email ataupun cloud storage. Salah satu sebab lah. So slip gaji, it's one of the important document yang anda kena simpan. Kalau katakan majikan tak provide, okay, saya kerja dah 3-4 bulan dah kerja berapa tahun, tapi majikan tak provide pun every year. Itu adalah hak kita untuk minta kepada majikan yang bila gaji dah bayar, every month kita kena minta slip gaji daripada majikan supaya sebagai bukti pembayaran. Okay, setahu I, bila I bercakap dengan a lot of people yang kerja dekat retail ataupun my relative, some of them yang kerja dekat small companies, biasanya majikan tak provide payslip sebab bila you nak, you mintalah, ni yang majikan cakap biasanya. Tapi by right, even if you tak apply apa-apa loan, if you tak perlukan untuk submission, but if you just want to keep a record of your payslip, you boleh tanya dekat your employer lah. Okay, dokumen kedua pula adalah EA form. Okay, EA form apa ni? I think most of you dah tahu apa tu EA form. EA form adalah satu summary of income yang majikan akan provide kepada anda at the end of every year. Okay, so borang tu biasanya start dia daripada Januari dalam sesuatu tahun sampailah Disember dalam tahun tersebut. Biasanya EA form ni akan di-provide oleh majikan kepada pekerja-pekerja. I think kalau tak salah saya lah kan, selewat-lewatnya end of February. So I think dekat hujung bulan ni ataupun early March, all of your majikan ataupun your company or your HR will contact you yang EA form korang dah siap, and you can boleh download ataupun biasanya mereka akan hantar melalui email ataupun you boleh download dari sistem lah kan. Okay, kepentingan EA form ni adalah summary income anda dalam sebuah tahun. Selain daripada anda membuat tax ataupun tax filing every year, you might need form ni bila ada masalah tax in the future.
percayalah, bila I cakap ada juga employee yang datang balik kepada HR tanya, boleh tak saya dapatkan EA form saya yang 10 tahun yang dulu. Bila tanya mana kopi anda, dia cakap dah hilang. Okay, tapi tax cakap there's a small error ataupun bila buat edit ada masalah taxation sikit, kita perlukan EA tahun 10 years ago, tahun 10 years ago. So masa itulah dia nak cari-cari tak dapat. Tapi biasanya dokumen-dokumen yang sesebuah company akan simpan adalah dalam jangka masa 7 tahun. Lebih dari itu kalau tak ada pun, I think most of the backup sampai 7 tahun lah kan. Tapi kalau ditanya kenapa kenapa tax perlukan dokumen yang berumur 10 tahun lepas, 10 tahun lepas, it's usually because of taxation audit. Okay, dia perlukan dokumen EA form tu. Ini adalah EA form. Okay, dokumen ketiga pula yang saya nak emphasize hari ini adalah contract ataupun surat employment letter, ataupun untuk certain company diorang ada contract of employment lah. Kalau you have seen my previous video, I terangkan some of the perkara penting yang kita perlu ambil tahu dalam contract employment. That is contract employment. Okay, kenapa contract employment penting? Biasanya yang kerja dalam Malaysia, contract employment ataupun bila you dah start kerja in a company, HR akan provide you a letter tentang gaji you berapa, OT you berapa, and then you need to sign before you start the job. And bila you dapat offer letter jugalah kan. Okay, also bila you dah berubah, you dah tukar kerja few times, and then bila you tukar few times, every time you tukar kerja ataupun you dipromote ke ataupun ada perubahan gaji ke, there will be some kind of document yang your majikan ataupun your HR akan provide to you. It's always important for you to keep the document as a record. Okay, kenapa? Biasanya setahu I think most of you yang biasanya pindah kerja, diorang akan tanya ada tak employment confirmation daripada company yang sebelum ni you kerja, ataupun they need a document as a reference for you to show them that you have worked in a company for certain years, and also for bila you nak pindah kerja ke luar negara lah. Okay, masa COVID ni I think tak ramai yang pergi kerja overseas, tapi bila things are back to normal, I hope things will be back to normal ataupun a new normal that makes us to go to another country and work. Bila ada masanya kalau you guys nak migrate to another country to work, setahu I a lot of Malaysians yang approach I bila diorang nak apply kerja untuk luar negara, some of the document yang diperlukan oleh immigration ataupun the embassy to apply another job in another country adalah contract of employment masa anda kerja di Malaysia. So kalau you kerja dalam 10 company, it's either you ada surat confirmation daripada ke semua 10 company ataupun kontrak pekerjaan yang anda dah telah sign dengan semua 10 company lah, ataupun appointment letter ataupun offer letter dan sebagainya. So anything tentang pekerjaan, bila anything talking about work, employment lah kan, things that we think not necessary ataupun we think like okay sekali dah sign boleh buang mana-mana, it's always important. Dia akan main peranan dia bila sampai masanya, kalau you nak migrate ke atau you promotion ke and things like that. So it's always important, tak kisahlah walaupun dia surat promotion ke, surat increment ke, and even the smallest letter yang you dapat masa pekerjaan tu, you need to keep in a file ataupun document properly, so that bila ada masanya yang dokumen tu diperlukan, you already have in hand. Tak perlulah you chase HR you 5 tahun yang lepas, HR you 10 tahun yang lepas, ataupun cari company yang you kerja untuk surat confirmation yang you kerja dengan company tu. Okay, sorry ada fireworks kat belakang. Okay, so that's the main topic. That's the main point for this whole topic hari ni lah. Okay, even if you think some of the documents yang I mention hari ni kan, biasanya dokumen-dokumen ni adalah dokumen-dokumen biasa, cuma kita terlepas pandang kepentingan dokumen-dokumen ni. Okay, I think for yang dah lama bekerja, experience sangat, I think all of you already know how important these documents are. Tapi yang baru junior kat luar sana, yang adik-adik yang baru start kerja, it's always important to start now, because buying a file atau memang susah. Kalau kita committed nak simpan benda-benda ni, memang with our mindset, with our the fast moving phase of our daily life, kita mungkin akan terlupa. Tapi practice it as an habit untuk filekan dokumen-dokumen ni,
supaya when you need in the future, dia akan easy for you to reach out lah. Memang ada, you boleh cari kat sana. Kalau tak, if you find it very susah nak simpan hard copy, bila you have this kind of document, just scan a copy, put in OneDrive or Google Drive or things like that, and keep it. Alright, or you can even save in your hard drive or your pen drive, anywhere possible, as long you got a copy. So document yang I mentioned dalam video ni, you can start off with that first, and if you have any other document you think very important, you can also do the same lah. You guys boleh buat yang sama. Alright, okay, with that, terima kasih, and I will see you in the next video.